Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Nahwu Wadih tingkat Tsanawiyah bersama kawan-kawan ummahat angkatan pertama. Pada minggu lalu kita selesai membahas mazid sulasi. Di materi minggu lalu mazid sulasi, fiil yang lebih dari 3 huruf. Asalnya 3 dengan tambahan 1, 2 sampai 3 huruf. Rangkumannya ada di sini. Skemanya Skema dari fiil mazid sulasi. Yang pertama mazidun biharfin dengan satu tambahan. Yang pertama tambahan hamzah. Misaluhu contohnya ahsana, yuhsinu. Tambahannya satu yaitu hamzah. Atau tambahannya at-tad'if, gandaan huruf. Misaluhu karrama, yukarrimu. Atau tambahannya alif, hasaba, yuhasibu. Itu semua mazid biharfin. Yang kedua, mazidun biharfaini. Tambahan dengan 2 huruf. Yang pertama tambahan hamzah wa nun. Contohnya insarafa, yansarifu. Yang kedua, hamzah dan ta, ishta'ala, yashta'ilu. Yang ketiga, tambahan hamzah dan gandaan huruf. Contohnya isfarra, yasfarru. Yang keempat, tambahan ta dan alif, tabara, yatabara. Yang kelima, tambahan ta wa tad'if. Contohnya taqaddama, yataqaddamu. Itu mazid biharfaini. Kemudian tiga, mazidun bi salasati ahruf. Tambahannya ada 3 huruf. Ada 4 di sini maksudnya. Pertama, tambahannya al-hamzatu wa sinuta, ista. Contohnya ista'lama, yasta'limu. Yang kedua, tambahannya al-hamzah, al-waw, wa tad'if. Hamzah, waw dan gandaan huruf. Contohnya ihlaula, ihlaula, yahlauli. Ketiga, tambahannya hamzah, waw dan tambahan dan waw tambahan dan penggandaan hurufnya. Contohnya ijlawwada, yajlawwidu. Yang keempat, tambahnya hamzah wal alif wa tad'if. Hamzah, alif dan gandaan huruf. Misaluhu ikhdara, yakhdaru. Semua tambahannya ada 3. 3 tambah 3 jadi 6. Masuk sudasi. Adapun sekarang mazid rubai, fi'il mazid lebih dari 4 huruf. Asalnya 4, tambahannya 1 dan 2. Ini terbagi 2. Mazidun biharfin, tambahannya hanya 1 huruf. Asalnya 4. Misalu contohnya taba'atsara, yataba'atsaru. Asalnya ba'atsara, tambahannya taba'atsara. Contoh lagi tadahwara, yatadahwaru. Yang kedua mazid biharfain, tambahnya 2 huruf. Asli 4 tambah 2. Yang pertama al-hamzah wa nun tambahannya. Misaluhu contohnya ihran jama, asalnya harjama, tambah hamzah dan nun. Ihran jama, yahran jima. Yang kedua tambahannya al-hamzah wa tad'if. Hamzah dan gandaan huruf. Contohnya iqsya'arra, yaqsya'iru. Seperti yatma'anna, yatma'innu. Itu skema yang akan kita bahas. Mazidun ar-rubai. Ummu Safi mungkin awalan.
Asalis. Bismillah. Asalis mazidur rubai. Fi'il Tambahan yang lebih dari fiil yang lebih dari 4 huruf. 4 huruf. Kalau asli 4 huruf, mujarad, rubai. Mujarrad rubai. Itu asli 4 huruf. Mujarad, rubai. Kalau ini mazid, rubai. Tambahan Mazid. 4 dari 4 huruf. Al-amthilatu. Al-amsilatu tabak sarul waroku. Tabak sarul waroku. Tafa'lala. Betul, Om? Hmm. Tabak sarul waroku. Oh, ya. Hmm. Daun itu Daun itu berterbangan. berguguran, berjatuhan. Berterbangan. Oh, bertumpang. Berserakan. Ba'sara. Berserakan. Tabak. Kemudian Ladah waro si'rul qutni. syi'rul qutni, harga kapas. Harga kapas. Harga kapas Harga itu kapas tadahwar, itu naik, naik. berkembang, meningkat. Harga kapas itu meningkat. Meningkat. Yang pertama taba'sara, asli rubainya apa? Eh, Ba'saro. Ba'sara. Tambahannya satu, yaitu sini Ta. Om, ta. Tambahnya ta. Taba'sara. Ta. Kalau wazan Tafa'lala. mudhari'nya Tafa'lala ya tafa'lalu. hmm, tafa'lulan. Tadahwara, aslinya Tadahwaro. Dahwaro. dahwara. Fa'lala. Tambahan ta kan? Fa'lala. Nah, Ini mazid bi bi harfain. Bi satu huruf harfun. Harfan. Harfin. nam bi harfin. Harfin. Mazidun bi harfin. Mazidun bi harfin. Tambahannya 1 huruf. Asli 4, tambah 1. Tambah satu. Berarti dia masuk fi'il khumasi kan? Komasi. 5 huruf. Fi'il khumasi. Contoh yang bagian kedua. Ihron jamat talamidu fi fina'il madrasati. Para murid itu Para murid itu ihran jama artinya ijtama'a, berkumpul. berkumpul. Oh, Itu ada footnote di bawah. Ihran jama ihron jamat tajamma'a, tajamma'a. Berkumpul. berkumpul. Para Para murid murid itu berkumpul berkumpul di di halaman halaman sekolah. halaman sekolah. Kemudian If royqo'ah. Rob ifran soya onon. ifran If ron ko'al muzdahim muzdahimuna. nah, musnahimun. Ifran qa artinya berpencar. Hmm. Tafarraqa. Oh, Al muznahimun, keramaian. Para keramaian itu para keramaian itu berpencar. berpencar. Halayak ramai gitu. Halayak ramai berpencar. Halayak ramai berpencar. Ihron jama, berkumpul. Hmm. Ifron qa'a artinya Berpencar. tafarraqa, Tafarroi. berpencar. Tafarraqa. Tafarruq. Berlawanan tuh. Nah, Ihron jama, ifron qa'a. Nah di sini ihron jama tambahannya apa Om? alif dan nun. Nah, alif dan nun. Berarti Asalnya harjama. rubai. Harjama ya. Nah, Har harjama. harjama.
Harjamai, harjim. Asli 4 tambah 2 berarti masuk fi'il Sudah sih. sudasi. Nah, contoh ketiga, Isma'alal ummalu fi talabir rizki. ala ummal para pekerja Para pekerja itu bersegera, bersegera bersegera hmm, bersegera menem, dalam dalam mencari 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 rizki. rezeki. Isma'alla itu ada footnote di bawah. Badara asra'ah. Maknanya ini Ah, Isma'alla itu badaro wasro. asra bersegera, bergegas. Para pekerja bersegera dalam mencari Rizki terakhir iksya'arral harisu minal bardi. Al-Haris, petugas keamanan itu Petugas keamanan itu menjaga, menggigil, men- menggigil. menggigil, menggigil Nah, dari dari cuaca, cuaca cuaca dingin. cuaca dingin menggigil iksyar. Isma'ala dan iksyara arti apa namanya? Tambah Aslinya apa? Isma'ala Isma'ala syam syam'ala nah, syam'ala. syam'ala itu Iksyara tambahannya aslinya qas'ara asyara. Tambahannya hamzah dan za dan pendobelan doblan huruf tad'if. ro. Tad'if. Hamzah tad'if. Nah, kita baca ulang Mustafi al-amthilatu. Al-amsilatu taba'sarol waraqu Nah, tadah waro si'rul qutni Senin. ihron jamat talamidu fi fina'il madrasati Nah, ifron al muzdahimuna nah. Alas. isma'al ummalu fi talabir rizki iksya'arrol harisu minal bardi. Nah, syukran Mustafi. Santi Mu Abdurrahman Nazidur Rubai. Bismillah. Asalis mazidur rubai. Hmm, Langsung Ustaz. langsung al-amthilah. Al-amsilatu wahid. Taba' sarul waraku. Tadah waro si'rul qutni. Isnan Qutni. qutni. Tadah waro si'rul qutni. Senin. Isnan ah ihron jamat talamidu fi fina'il madrasati. Ifron qo'al muzdahimuna. Nah, Salasa ada istamalal ish, ummalu ish, eh, ish. isma'a isma'allal ummalu fi talabir rizqi Nah, iqsya'arral harisu minal bardi. nah. Syukran Mu Afar Abdurrahman. Mu Putri Mazidur Rubai. Mazidur rubah ini. Artinya apa, Amsilatu. Mazid Rubai. eh Fiil yang lebih dari 4 huruf. Nah, al-amthilah. Amsilah. Tabak sarol waroku. Artinya apa? Taba' sarah. Daun itu terbalik. Telah Terbalik. terbalik.
Naam. Ba'sara Tadahwaro, contoh. tadahwaro syi'rul qutni. Harga Eh, harga katun itu jatuh, telah jatuh, tadahwur jatuh. jatuh. Harga katun itu jatuh. Tafadhal. Isnan. Ihron jamak talamidu fi fina'il madrasati. Naam. Para If murid. para murid itu berkumpul di halaman sekolah. Naam. Ifran. Wa'a. Ifron ko'al muzdahimuna. Naam. Orang yang orang-orang yang berdesakan itu bubar. Nah, bubar. Ifran qa'ah. Thalatha. Isma'al Isma'al lal ummalu fi tolabir rizki. Para Para pekerja. pekerja itu bersegera dalam mencari rezeki. Nah, Ik, Iqsya'arrul harisu minal bardi. Penjaga Ustaz ya. penjaga itu Penjaga penjaga itu gemetar karena kedinginan, menggigil. menggigil, menggigil. Syukran, Alas, Bu Putri. Apa Ustaz? Coba kita cari di kamusnya. Apa namanya? Ya, sebagian lain. Ikhwan. Ini Om, ikhran jama. Ikhran jama berkumpul. Berkumpul nah, Ustaz. Tadi ini bulu rama menggigil kan sama kan? Sebagai contoh. Menggigil, Bukan? gemetar, menggigil, menegak bulu roma, merinding, membuat merinding. Nah, karena suhu dingin. Ingin, maaf Ustaz. Syukran, Bu Putri. Apa Ustaz? Mu Hafsah. Mazidur rubai. Mazidur rubai al-amsilatu wahid tabak sarul waraku Dari tadah asal. waro Kita cari di dari kamus tabak baksaro dari huruf bersantakan berserakan dari baksaro tambak ser. Kemudian tadah waro si'rul qutni mm-mm. Harga isnan katun itu turun. harga kartun itu turun atau jatuh menurun ih Senang isnan ihron jamat talamidu fi finail madrasati. para murid Para murid itu berkumpul di latar madrasah, di halaman, ya, di halaman lapangan gitu ya. sah Ifran Ifron ko'al muzdahimun, muzdahimuna. Orang-orang yang berdesak-desakan dalam keramaian itu menjauh atau berpencar, bubar ya. coba salah Samsa Isma'al lal ummalu fi talabir rizqi. para pekerja Orang yang para pekerja itu berpencar menjemput rezeki pada menuntut segera rezeki.
Bersegera, nah. Bersegera dalam Mencari. mencari rezeki, menuntut lagi. Mencari rezeki. Thalabul ilmi menuntut ilmu. Nah, menuntut rezeki lagi. Mencari rezeki. Iksa'arrol harisu minal bardi. Penjaga itu menggigil dari kedinginan. Nah, di tasrif ke mudhari. Taba'sara. Tabak saro ya tabak saru. Tabak suran. Tadahwara bagus kan? Tadah waro ya tadah waru tadah wuran. Ihranjama. Ihron jama ya ron jimu ihron jaman. Ihrin. Ihrin. Ihrin jaman. Franqa'ah. Ifron ko'a ya fron kiu ifrin ko'an. Nah, kemudian Isma'alla Isma'alla yasma'ilu ismi'lalan. Iqsya'ara. Iksa'arro yaksairu iksi'roron. Seperti itma'anna. Itma'ana yatma'inu itmi'nanan. Nah, simpulannya Ummu Hafsah, Mazid, Rubai, Majid Rubai terbagi dua. ada terbagi dua. Bisa dengan Majidun biharfin. Contohnya Taba'sara. Tabak saro dan tadah waro. Yang kedua Dan Mazid. Majid biharfaini. Tambahnya yang pertama Hamzah Nun. Hamzatu wan nun mislahu ihron jama, itu hamzah wan nun. Alhamzatul wa tad'ifu misluhu misaluhu iksya'arra hamzah wa mudha'af wa tad'if ra, Pendobelan huruf. pendobelan huruf. Itu aja. Lebih. Nah, cuma dua ya Ustaz ya kalau untuk ini Majid Rubai. Hanya dua saja. Nggak banyak dia kan? Nah, Syukran Ummu Hafsah. apaan Ustaz? Berikutnya Ummu Halim hadirah. Hadirah Ustaz. Ahwan salat Ustaz. Fadli Om. Mazid, Rubai Om. Majid mana Ustaz? Majid Rubai. Al-amsilatu. Tabak saral waroku. Tadah waro si'ul qudani. Senan. Ihraj jama talamidu fi fina'il madrasati. Ngam. Ifron kohal muddahimun. Ngam. Alasa. Salasa Isma alal ummalu fitola birrizki. Iksa'arrol harisu minal bardi. Syukran Ummu Halim. Ahlan Ustaz. Ummu Rida. Mazid, Rubai. Bismillahirrahmanirrahim. Majidur Rubai. Al-amsilatu al-awal. Tabak saral waraku. Tadah warasi'rul qutmi. Nah, tadah waratnya turun, jatuh. Harga kapas itu turun. Harga kapas itu turun. Dan ihrajamat talamizu fi bina'il madrasati. Naam. Ifram qa'al muzdahimuna. Salis Ishma'allal ummalu fi
fi talabi rizki. Iqsya'arral harisu minal bardi. Murida, contohnya ini ada semua belum artinya? Nah, Ustaz, Ada semua belum artinya? yang pertama itu daun-daun itu berguguran. Nah, taba'sara. Dari Yang aslinya kedua, apa? tak ba'saro. Ba'sara. Yang kedua, Harga kapas itu turun. nah, Tadahwaro. Aslinya dahwaro. nah, Yang kedua, murid-murid itu berkumpul di serambi madrasah. nah, Ihron jama, asal katanya harjama. nah, harjana. Harjama. Ifron ko'al mubdahimuna. Orang yang Orang berkerumun itu, berdesakan itu, orang yang berdesakan itu berpencar, nah, bubar. bubaran. Ifron ko'al, Isma. asalnya ko'al. Isma'allah. Para pekerja itu ber Kira, dalam mencari rezeki, bergiat Ustaz. bersegera. Bersegera dalam mencari rezeki. Usaha. Isma'al asal katanya sam'ala. Nah, syam'alah. Ya sya'arwal harisu minal babi. Ini apa Ustaz? Al-Haris, penjaga itu Penjaga itu gemetar atau menggigil, gemetar karena kedinginan. karena kedinginan. Nah, Sya'arwa asal katanya qas'aro. qasy'ara. Seperti itma'anna, Ma'anna. Pam'anna. tam'ala. Ini menjadi itma'anna. Ma'anna. Ini ba'sara, taba'sara ini. Ba'sara tuh Ba'sar. Ba'siru. menyerak. Menyerak-nyerakkan, Taba- mentebar-tebarkan. Ba'sarotan. Taba'sara Terserak-serak. Terserak. daun itu berserakan jadi kan? Nah, Ustaz. Ba'sara. Syukran, Muridah. Apa Ustaz? Ummu Hasanah juga simak beliau. Nah, Ummu Nila juga simak. Kita baca Ummu Sofi Al-Bahsu. Nah, Ustaz, bismillah. Al-bahthu mujarrodil Di af'alu. jangan dimajrur. Mujarrod. Oh, mujarrod nggak ada yang bikin majrur ya. Ah, Mujarrodu. Mujarrodul af'ali af'alillati fil amsilati huwa ba'saro wa dahwaro summa harjama wa farqo'a summa syam'ala wa qash'aro. fiil mujarad Fi'il mujarrad yang pada yang contoh ada di contoh yang tersebut, ada pada contoh tersebut yaitu yaitu ba'saro itu dia. tadi. Aslinya 4 huruf. Ba'sara. Ba'saro wadah waro, kemudian harjama wa farqo'a, kemudian syam'ala wa Wah. qas'aro ya. Nah, wa wa hadhihi wa hadhihi rubaiyatu nakirah. mujar nakirah hadhihi rubaiyati Nakirah. mujarrodat Wa hadhihi wa hadhihi rubaiyati mujarrodat. Wa hadhihi rubaiyati mujarrodat. Wa hadhihi
iyati Khobar dia kan? mu Marfu bi dhammah. ma kan nakirah wahatin Ah, wa di hadhihi rubaiyatin. marfu marfu Betul. khobar. Oh, khobar. Nah, Ustaz. Wa hadhihi rubaiyatun mujarradatun Hmm. zaidun Dimajhulkan. dimajhul Zaidun. zida Zida. zida alaiha fil fi'lainil ah, awalaini Hmm. awalaini harfin wahidin Ini naibul wa fa'il dari zi. oh jadi harfun Naib fa'il. Marfu. harf harfu harfu wahidun Nakirah. Nakirah. oh, harfu wahidin Naat wahidun man'ut. wahidin nah Naat harfun man'ut. wahidun oh jadi harfun wahidun Wahidun. harfun wahidun Nah, ini adalah ini adalah eh, di 4 huruf. 4 huruf asli Diberi tambahan padanya diberi tambahan padanya pada dua fiil yang pada dua fiil pertama. pada dua fiil yang pertama huruf Tambahannya satu, tambahannya 1 huruf yaitu dia adalah tak tak. Tuh, wa ba'sara jadi ta'u taba'sara. Ya kan? nah, Ba'sara taba'sara. Dahwara tadahwara. tambahannya tak Walaysa walaisar rubai lir. walaisar Walaysa lir. rubai Lir. oh dali ya walaisa lirubai yul mazidi alaihi harfun illa hadhihi surati Illa hadhihi suratu. sebentar Dia isim laisa. Isim laisa di awal tuh, muakhar. Ada laisa kan? Ustaz Ada laisa. Ada laisa kan, Om? ada Nah, sebentar anak matiin dulu nih ya PDF-nya biar nggak macet-macet. Ya, nah, ulang mushaf. Walaysa lirruba'iyil mazid. Mushafi hadirah. Mushafi masih ada. Ustaz Walaysa lirruba'i. walaisa lirubail mazidi alaihi harfun illa hadhihi surati Ada ada laisa tuh di awal surat itu berarti surat oh atau di mana? Mm, illa hadhihi suratu mm. Atau mustathna mansub surata dan fi'il surat rubai mazid dan tidak punya fi'il satu ruba huruf iman fi'il ruba iman mazid tidak punya mazid tambahan satu huruf tidak punya tambahan 1 huruf kecuali bentuk ini. bentuk ini Nah, bentuk ini yang tambahannya tak tabak sarah hanya satu bentuk saja Om. oh ya Bahwasanya bahwasanya tafa infa'lala tafa'ala la ya tafa'ala lo. Wazida wazida alal af'alil ukhra harfani humal hamzati wan nuni fil huma mubtada tuh. Huma 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 al hamzatu
Wan Wan nunu. nunu fi ahron jama. Ih. Ihron jama. Fi ihron Wa. jadi jami ya. Ustaz? Ihran jama. Dia fi'il Tetap bukan aja. ihran jama. Oh ya. Fi'il. Oh iya. Fiil bukan sim. Fi ihron jama. Wa Wa ifron ko'ah. Nah. Dan ditambahkan atas fi'il-fi'il yang lain Dan ditambahkan atas fiil-fiil yang lain 2 huruf. dengan tambahan 2 huruf. Bukan 2 huruf. Keduanya adalah Keduanya adalah hamzah dan nun. tambahannya hamzah dan nun pada fi'il Pada fiil ihron jama dan ifron ko'ah. asalnya harjama dan Ya, farqa'ah, farqa'ah. tambahan 2 hamzah dan nun, tambahannya in. Wal hamzatu Wal hamzatu wat tad'ifu fi isma'allah. wa Isma'allah wa iksya'arra wa laisa ruba'il. dan Sampai situ ya. tambahannya huruf hamzah Dan tambahannya huruf hamzah dan pendobelan dan huruf pendobelan huruf pada fi'il pada fiil isma'allah isma'alla. dan Dan iksya'arra. asalnya itu apa? Isma'alla. Syam'alah. Nah, syam'ala tambah hamzah dan double huruf lam. Double. Syam'ala. Iqsya'ara Qash'ara. asli qash'ara. Qash'ara. Wal walaysa Walaisa. Walaisa ruba'i. li li Astagfirullah. Walaisa liruba'i al-mazidu majru al-mazidi 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 bih- majru biharfaini astagfirullah biharfaini illa hatanis surotani. dan fi'il rubai mazid dengan tambahan 2 huruf Dan fi'il rubai mazid dengan tanpa ya. dengan tambahan 2 huruf Dengan tambahan 2 huruf tidak memiliki kecuali tidak memiliki kecuali dua dua bentuk ini, ini. Yaitu bentuk ihran jama Ihron dan jama. isma'allah. 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 Yang pertama tambahannya hamzah dan nun. Yang kedua hamzah dan hamzah dan pendobelan. pendobelan huruf. Qat'i. Kaidah itu Al-qaidatu mazidur rubai nau'ani. fi'il mazid Fi'il rubai mazid rubai ada 2 jenis. Awal hamzah mazidun biharfin huwa ta'u fi awalihi. Tambahan pertama dengan tambahan satu huruf. huruf yaitu Tambahan dengan satu huruf yaitu ta pada awalnya. taba sara ada warah tadi kan. Nah, fa'lalah. Ba Mazidun biharfaini humal hamzatu wan nunu awil hamzatu wat tad'ifu. Tambahan dengan 2 huruf yaitu hamzah dan nun atau hamzah dan pendobelan. ihran jama iqsya'arra. Iqsya'arra. Baca ulang al-bahthu apa diartikan? Al-bahthu mujarradul af'alil lati fil amthilati huwa ba'saro wa dahwaro summa harjama wa farqa'a summa syam'ala wa qash'ara wa hadhihi rubaiyatu. Nah, nakirah rubaiyatun. Oh iya, ayo Pak. Wa hadhihi rubaiyatun mujarradatun
zida alaiha fi'lainil aulaini Awalaini. harfun awalaini harfun wahidun wa ta'u walaysa Nah, ruba'il li. mazidi Laisa li. oh iya walaysa lirruba'il mazidi alaihi harfun illa hadhihi surat tuh. Nah, surat itu isim laisa di awal. Nah, bukan jadi surat Wazi. enggak? Surat itu. Surat tuh. Wazida alal af'alil ukhra harfani humal hamzatu wan nunu fi ihron jama wa ifron qa'ah wal Nah, hamzatu wat tat'ifu fi fi uh, fi Ismail ish. sama If'alallah. Ismail oh fi Ismail wa iksya'arra wa laisa rubai Li. al-mazid Walaysa li. wa laisa lirubai al-mazidu bi Al-mazid. harfaini al-mazid Nah, bi wa laisa rubail mazid walaysa li. Lagi om. Walaysa li. wa laisa li astagfirullah wa laisa lirubail mazidi biharfaini illa hatanis suratani Al-qa'idah. al-qaidatu mazidur rubai nau'ani awal mazidun biharfin huwa ta'u fi awalihi ba mazidun biharfaini humal hamzatu wan nunu awil hamzatu wat tat'ifu. Nah. Wadah Mustafi. Masjid Insya Rubai. Allah Ustaz. Iya, masih Terus ya. paham. Paham ya. Alhamdulillah. Pembahasan sharaf dia sebenarnya kan? Nah, Ustaz, kita sedang mendalami jadi cepat. Hmm. Sebelumnya udah pernah dipelajari ini kan? Iya, Ustaz. Sudah. Cuman masih Ulang lagi. ngambang. Ini om rangkumannya, skemanya nih. Mazidur rubai. Yang pertama, Kedua. mazidul biharfin. Mazidun Hmm. biharfin. Misaluhu. Mazidun biharfaini. Masjid Misaluhu. biharfin misalnya Mazid biharfaini. Mazid biharfin dan biharfin misaluhu. tabah. Tabasaro tadah Hmm. waro Tambahnya satu huruf yaitu tak tak tuh. Asalnya ba'sara dah wara. tabasaro Yang kedua tadah masjid waro. biharfin ada dua bentuk. Mazid biharfa ini ada dua bentuk al-hamzatu wan nunu. Hamzah dan nun. Lalu ihron jama. Nah, harjama. Hamzah dan nun. Asalnya harjama. Ya, harjama. Hmm. Yang kedua Al-hamzatu wa tat'if misaluhu iksya'arra. Nah, iksya'arra Hamzah dan yaksya'ir. ra. Hamzah dan ra. Syukran Mustafi. Santi om. Apa? Ummu Hafsah al-bahsu om. Langsung. Mustadi bismillah. Al-bahsu mujarradul af'alil lati fil amsilati huwa ba'sara wa dahwara. Tsumma harjama wa farqa'a. Tsumma sam'ala wa qash'ara. Wa hadhihi rubaiyatun mujarradatun zida 'alaiha fil fi'lainil awalaini harfun wahidun. Wa ta'u.
Walaysa liruba'iyil mazidi alaihi harfun illa hadhihi suratu. Wazida alal af'alil wazida alal af'alil ukhra harfani. Huma alhamzatu wa nunu fi ihron jama wa ifron qa'a. Wal hamzatu wa tad'ifu fi isma'alla wa iksa'arra. Walaysa Nah, liruba'iyil mazidi bahr bihar. biharfaini illa hatani surotani. Kaidah. Al-qa'idatu mazidur ruba'iyyi naw'ani. Wahid hamzah mazidun biharfin watta'u fi awalihi. Ba mazidun biharfaini humal hamzatu wa nunu awil hamzatu wa tad'ifu. Filnya nggak terlalu banyak deh, jarang-jarang filnya tuh. Nah, yang af'ala ya dasar yang banyak af'ala itu ya. Nah, Lala. Af'ala sama if'alan. fa'lala. If'ala. Tafa'lala. If'alala. Ini Ummu Hafsah yang tambahannya 2 huruf. If'alala. Contohnya Ah, iqsya'arra. Iqsa'arra hamzah wa tad'if. Isbatarra. Isbatarra batara hamzah wa ya mudhaf wa tad'if. Itma'anna tam'anna Nah, hamzah tam'ana. wa tad'if. Tad'if. Na'amma. Tad'if. Ih Isla amma hamzah wa tad'if. Asalnya zal'ama. Zal ama saraba Isyra'abba. Isyra'abba hamzah wa tad'if. Hamma hamzah wa tad'if. Syukran Ummu Hafsah. Apa Ustaz? Ummu Abdurrahman. Al-bahthu. Al-bahsu mujarradul af'ali allati fil amsilati huwa ba'sara wa dahwara thumma harjama wa farqa'a thumma syam'ala wa qash'ara wa hadhihi rubaiyatun mujarradatun zida 'alaiha fil fi'lainil awwalaini harfun wahidun wa ta'u wa laysa liruba'iyil mazidi 'alaihi harfun illa hadhihi suratu. Wazida 'alal af'alil ukhra harfani humal hamzatu wan nunu fi ranjama wa franqa'a wal hamzatu wa tad'ifu fi ma'alla wa qsha'arra wa laysa liruba'il mazidi bi harfaini illa hatani suratani Al-qaidah. al-qa'idatu mazidur ruba'i naw'ani. Alif mazidun biharfin wa ta'u fi awwalihi. Ba mazidun biharfaini huma alhamzatu wan nunu awil hamzatu wa tad'ifu. Nah, ini contoh lagi nih, Abdurrahman. Yang if'annala tambahannya apa ini? Alif dan nun hamzah Za dan wasal nun. dan nun. Nah, Jarang fi'il itu. uh, Ihron jama ifron berkumpul. ihron jama berkumpul. Ifron ko'a Berjauhan, berpencar. berjauh berpecah. Nah, berpencar. Tambahannya 2 ya. Dan Asalnya harjama dan berjama dan farqa'a. Nah, sekarang Abdurrahman. Bahasa. Ummu Putri, al-bahthu. Nah, Bismillah. Al-bahsu mujarradul af'alil lati fil amsilati huwa ba'tara wa dahwara
Tuma harjama wa farqa'a tuma syam'ala wa qash'ara wa hadhihi rubaiyatun mujarradatun zida 'alaiha fil fi'lainil awwalaini harfun wahidun huwa ta'u walaysa lirrubaiyil mazidi 'alaihi harfun illa hadhihi suratu wazida 'alal af'alil ukhra harfani huma alhamzatu wan nunu fi ihram jama wa ifron qa'a wal Ya, hamzatu wat tad'ifu fi isma'alla wa iqsya'arra wa laisa lirrubaiyil mazidi biharfaini illa hatanis suratani qaid. al-qa'idatu mazidur rubaiyil nau'ani alif mazidun biharfin huwa at-ta'u fi awwalihi ba mazidun biharfaini huma al-hamzatu wan nunu awil hamzatu wa tad'ifu. Syukran, Pak Putri. Coba kita lihat Afan Ustaz. halaman 148. Ini Bu Putri, sebutkan wazannya nih. Yang jim, yutama'anna, Itma'anna dibaca ya Ustaz. baca Om. Itma'anna maliku ila Malikun, malikun ila maqdirata mak, eh, ila maqdirotihi. Malik merasa tentram Malik merasa tentram di Ustaz, dengan eh, kemampuannya. de- dengan kemampuannya. Hmm. Itma'anna, dari rubai mujaradnya, If alallah rubai aslinya, rubai aslinya tom'ana ana. Tambahannya hamzah dan Hamzah dan Nun. tadhaif. Tadhaif kan? Naam Ustaz, if alallah. Naam. Penggandaan. Isyara sama tadi itu. Isyara, Isya'arro itu homsu apa? Jim jis, eh jis. jis jismuhu min barodi bardi Ah, badannya menggigil. badannya menggigil karena kedinginan. Aslinya rubai, Rubainya eh, 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 ko'aro rubaiyah kosh'aro asyara. Nah, tambahannya hamzah dan tadhaif juga. tad'ifro. Naam Ustaz. Lagi Om, tadah rajat, Ta- tadah rojat tadah rojatis sohrotu min jabali. batu besar itu Batu menggelinding. besar itu menggelinding turun dari gunung. Hmm. Menggelinding turun dari gunung. Tadah raja asli rubainya. Dahroja. Nah, tambahannya apa nih? Satu huruf? Tak. Ta. Tadah raja. Taza za'at. Ta, ta, taza'ja'at. Tajajaat. Za. Taza, ja, Za. taza'ja'at. Siqotun nasi fihi. Sifatun Kepercayaan. nas. Kepercayaan orang-orang merasa Kepercayaan orang-orang terganggu terguncang. dengan Terganggu terguncang. dengannya. Nah, terguncang. Terguncang Taza dengan. za'at juga aslinya apa? Rubai. Ja'a. Za'a. Pak, lah. Tambahannya ta kan? Naam Ustaz. Za'a. Subhan Ummu Putri.
Afwan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Oke, Om. Ummu Nailah hadirah. Al-bahsu Om langsung. Mustahil. البحث مجرد الأفعال التي في الأمثلة هو بعثر ودهور ثم حرجم وفرقع ثم شمعل وقشعر وهذه رباعية مجردة زيد عليها في الفعلين الأولين حرف واحد هو التاء وليس للرباعي المزيد عليه حرف إلا هذه الصورة وزيد على الأفعال الأخرى حرفان هما الهمزة والنون في إحرنجم وفرنقع والهمزة والتضعيف في إشمعل واقشعر وليس للرباعي المزيد بحرفين إلا هاتان الصورتان. القاعدة مزيد الرباعي نوعان همزة مزيد بحرف هو التاء في أوله باء مزيد بحرفين هما الهمزة والنون أو الهمزة والتضعيف. Nah, contohnya lagi nih. Ummu Nailah. Tabarqa'a. Tabarqa'a yatabarqa'u. Asli rubainya Barqa'a. barqa'a. Tahamrasya. Tahamrasya. Hamrasya. Hamrasya. Tahabrasa. Habrasa. Habrasa. Tafar'ana. Far'ana. Ta'ajrada. Ajrada. Ajrada. Taghatrasa. Watrasa. Fil-filnya unik kan? Nah, mustadi. Jarang-jarang ditemukan ya. Nah, mustadi. Syukran. Ummu Nailah. Mustadi. Ummu Karlina hadirah. Al-bahsu Om. Alira Tat lagi di jalan Tat bisa. Boleh? Ya, al-bahsu mujaradul af'ali allati fil amthilati huwa ba'sara wa dahwara summa harjama wa farqa'a summa syam'ala wa qasma'ara wa hadhihi Ash'ara. ruba' wa Ash'ara. qas'ara wa hadhihi rubaiyatu majru mujarradatu Nakirah. mujarradatun zaidun Zi. alaiha Zaidun. Fil madi majhul. Zida. zida alaiha fil fi'laini al aulaini Awalaini. awalaini harfun wahidun wa ta'u walaysa rubai walaysa Walaysa. lil rubai yil mazidi alaihi harfun Illa illa harf. illa suratun hadhihi suratu Wazida. wa zida alal af'alil ukhra harfani humal hamzatu wan nunu fil eh fi Ihranjama. fi ranjama wa ifran qa'ah wal hamzatu wa tadaifu Naam. Fi'il. tadaifu fi isma'alah Wa iqsha'ar. wa iksya'ara wa laysa lirrubai al-mazidi biharfaini illa hatanil suratani. Al-qa'idah. Al-qaidah as-salis mazidur rubai nau'ani ada dua. Alif
mazidun biharfin huwa ta'u fi awalihi. Ba mazidun biharfaini humal hamzatu wa nunu wa awil hamzatu wa tad'ifu. Nah, tad'if. Gandaan huruf. Ya. Ini mukarrinan contohnya tambahan ta, tabah, sarah. Tabah tarah berjalan dengan sombong. Aslinya bah, Nah, aslinya baharah. bah, tara. Bahtar 4 huruf tat ya. 4 huruf. Asli rubai. Bah ini oh ya, tambahan tak aja. Bahtara. Nah, tadah raja. Tadah raja berarti tah raja. Dah. Dah raja, dah raja ya, dah raja. Tom Ta ana. tom ana, tom ana. Tatom ana, afwan. Ta tom ana, aslinya tom ana. Tahar syafa. Tahara syafa, har syafa. Aslinya. Tagot rofa. Tagot rofa, aslinya kot rofa. Taat rofa. Taat rofa, atrofa. Atrofa. Syukran, Makardina. Awantan. Murida. Al-bahsu'um. Murida. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Al-bahsu mujarradul af'alil lati fi amsilati huwa ba'sara wa dahwara thumma harjama wa farqa'a thumma sam'ala wa qash'ara. Wa hadhihi rubaiyatun mujarradatun zida 'alaiha fil fi'lainil awwalaini harfun wahidun huwa at-ta'u. Walaysa lirubaiyil mazidi 'alaihi harfun illa hazihi as-suratu. Nah, Wa 'alal af'alil ukhra harfani huma al-hamzatu wan nunu fi ihranjama wa ifranqa'ah. Wal hamzatu wa tad'ifu fi isma'alla wa iksya'ara. Walaysa lirubaiyil mazidi biharfaini illa hatani suratani. al-qa'idah. Al-qa'idatu mazidur rubai naw'ani. Hamzah mazidun biharfi huwa ta'u fi awwalihi. Ba mazidun biharfaini huma al-hamzatu wan nunu awil hamzatu wa tad'ifu. Kita latihan Murida. Tamrinun awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrinun al-awwali. Bayin fi hikayatil atiyatil af'alil mujarradati wal mazidati. Bayin artinya apa? Jelaskanlah. Muta'addi dia. Bayin fil hikayatil atiyati al af'al al mujarradata wal mazidata. Nah, jelaskanlah pada hikayat berikut. Jelaskanlah pada hikayat berikut fi'il mujarrad dan mazid. Wa hurufa ziyadati fi kulli fi'lin. Dan huruf-huruf tambahannya. Dan huruf tambahannya pada setiap fi'il. Nah. Summa tubha bi'ibaratin mukhalifatin laha fil lafzi muwafiqatun. Nah, muwafiqatun laha fil makna. Muwafiqatin laha fil makna. Kemudian tulislah ya dengan ungkapan berbeda
baginya pada lafaz-lafaz yang Tapi sama dalam maknanya. Tapi lafaz-lafaz sama. dan sama dalam maknanya. Nah, itu tugasnya, murid tugasnya menjelaskan fi'il mujarad dan mazid ya, Nah, Ustaz. tambahannya. Kemudian lafaz tersebut persamaannya apa gitu. Nah, Ustaz. Kembali. Haka Yahya bin Aksama. Yahya ibnu Aksama menghikayatkan. Yahya ibnu Ahkama menghikayatkan. Dia berkata, bercerita maksudnya, Haka itu bercerita. nah, Ustaz. Dia berkata, Bitu indal ma'muni. Fantabaha fi ba'dil laili. Aku pernah pada pertengahan malam ya. Itu bermalam. Bermalam di sisi Ma'mun, maka dia bersama. Aku pernah bermalam bersama Ma'mun di samping atau bersama Ma'mun. Bersama Ma'mun. Fantabaha fi ba'dil laili. Maka beliau terjaga. Intabah. Dia terjaga pada sebagian malam. Tidak tidur, terjaga dia. Ya. Namsak. Fatawahama ana naimun. Fatawahama anni naimun. Ya, dia yaitu Ma'mun. Menyangka diriku. Menyangka bahwasanya saya sedang tidur. Waqad atisha. Falam yastadi' ulama li alla astaiqozo. Astaiqizo. Atisha. Maka beliau pun bersin. Maka dia bersin. Dan dia tidak memanggil anak laki-laki. Anak laki-laki. Gulam, pembantunya. Sini maksudnya. Bantunya. Agar dia tidak agar saya tidak terbangun. Jaga. Supaya aku tidak terbangun. Wa qama yatamassa hadian fi futahu. Beliau pun bangun dan berjalan menyelinap dengan hadian perlahan pada langkahnya khutbah. Falamma sariba roja'a wa huwa yukhfa sautahu. Yukhfi wa huwa yukhfi sautahu. Ketika beliau minum, dia kembali dan dia takut. Yukhfi, menyembunyikan suaranya. Wa akhazahu su'alun fara'aitahu yajma'u kamahu fi famihi kai la asma'a su'alahu. Wa akhadahu su'al, beliau mengambil. Bukan mengambil sini. Soal batuk. Beliau terkena batuk. Ingin batuk gitu.
dia terkena Ibu batuk, ingin maka saya melihatnya mengumpulkan, menghimpun kedua telapak menghimpun tangannya telapak tangannya pada mulutnya seperti agar saya agar saya tidak mendengar, ya Ustaz, batuknya, suara batuknya. Nah, batuknya. Wan basaqal fajru wa qad tanawamtu. nah, fajar pun sudah Fajar pun mulai bersinar. mulai bersinar dan Aku pura-pura aku pura-pura tidur. tidur. Fatamahhala Fat, fatam hala ya Ustaz. Fatam hala qalilan. tafa'ala. Tafa'ala tamahala. Fatamahala qalilan. Dia pun Summa berjalan dia pun berjalan qalilan pelan sedikit ya, perlahan. sedikit. Summa tahar taha, taharrakat taharraktu. Nah, kemudian aku bergerak, mulai Dan aku mulai bergerak. bangun. Fakol, Faqala Allahu Akbar. Maka dia beliau berkata, berkata, Allah Maha Besar. "Hmm, Ya gulamu nab, nabbih Aba Muhammadin. wahai gulam," Wahai gulam, pembantunya, nabbih, bangunkanlah Aba Muhammad. bangunkanlah Aba Muhammad. Nabbaha, yunabihu, nabbih, Nabbih. fasihtu. Fasih tu ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Nah, di sini Ma'mun maksudnya Khalifah Al-Ma'mun ya. Nah, Ustaz. Khalifah pada zaman Abbasiyah kalau nggak salah. Ma'mun, wahai Amirul Mukminin, ini yang berkata yang tidur tadi. Gulamnya tadi, Yang berkata Yahya ibnu Aksam. Yahya bin Aksam. Beliau bermalam kan bersama Ma'mun kan. Nah, Ustaz. Kunyahnya Abu Aba Muhammad. Muhammad. Punya dari bin Yahya Aksam tadi. Yahya bin Yahya bin Aksam. Aksam. Kunyahnya Abu Muhammad. Fasih tuh, aku pun berteriak, wahai Amirul Mukminin. Fasih tu aku pun berteriak, wahai Amirul Mukminin, sahatu Bi'aini, biaini jami'a maka nalailatu. wahai Amirul Mukminin, aku telah Wahai menyaksikan Amirul Mukminin, aku telah menyaksikan dengan kedua mataku seluruh apa yang semua terjadi malam, malam tadi. malam ini. Malam tadi betul. Wa bidzalika ja'alakumullahu alaina sadatan. Oleh karena itulah, Oleh karena itu, akan menjadikanmu jadikan kamu di atas kami atas kami sebagai pemimpin sebagai pemimpin. sadatan. Nah, sebagai pemimpin sadah. Allah menjadikan kekuasaan bagimu atas kami. Baca ulang umur haka Haka Yahya bin Aksama qala bitu indal ma'muni pantabaha fi ba'dil laili fatawahama anni naimun wa qad atisha falam yastadi al-ghulama di alla astaiqo. Stada'a yastada'i. Jazmnya dengan dihapus ya. Yastada'il. Yastada'il ghulama li alla astaiqozo. Astaiqizo. Wa qama yatamassa hadian fi utahu. Falamma syariba roja'a wa huwa yukhfi sautahu wa akhazahu su'alun wa ra'aituhu jami' ya jama'u kammahu fi famihi kai
la asma'a su'alahu wambasaqal fajru wa qad tanawamtu fatamahala qalilan summa taharraqtu faqala Allahu akbar ya gulamu nabbih aba Muhammadin fasihtu ya amiral mu'minin sahadatu bi'aini jami'an makanal lailatu wa bidzalika ja'alakumullahu alaina sadatan. Nah, sebutkan mana Umuridah fi'il mujarrad. Kam. Fi'il mujarrad. Mujarrad di awal itu. Tawahama, Ustaz. Di awal Haka. haka, mujarrad kan? Naam, Ustaz. Haka. Haka mujarrad. Sulasi mujarrad. Nggak ada tambahan kan? Nggak ada, Ustaz. Yang semisal dengan haka itu ini. Koso, memisahkan. Itu lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Koso. Koso. Ya kan? Naam, Ustaz. Yang mazid sekarang sebutkan. Tawahama, Ustaz. Tawahama, saya tambahan. Dia mazid apa? Sulasi mazid atau rubai? Wahama. Sulasi mazid. Dengan 2 huruf. Biharfa ini. Huruf tambahannya apa? Tawahama. Ta dan pendobelan huruf. Double huruf ha. Tawahama. Yang serupa dengan tawahama itu ini. Zonna, menyangka. Sama tawahama sama zonna, menyangka artinya. Ini kan? Menyangka. Naam, Ustaz. Syukran Umuridah, ahsanti Om. Afwan, Ustaz. Ummu Abdirrahman langsung juga haka. Bismillah. Haka Yahya bin Aksama qala bittu indal ma'muni fantabaha fi ba'dil laili fatawahhama anni naimun wa qad atisha falam yastad'il gulama li alla astayqidha wa qama yatamasha hadian fi khutahu falamma shariba raja'a wa huwa yukhfi sawtahu wa akhadahu su'alun fara'aituhu yajma'u kammahu fi famihi kai la asma'a su'alahu wan bathaqal fajru wa qad tanawamtu fatamahala qalilan summa taharraktu faqala Allahu akbar ya gulam nabbih aba Muhammadin fasihtu ya amiral mu'minina syahidtu bi'aini syahadtu bi'aini jami'a ma kana lailata wa bidzalika ja'alakumullahu alaina sadatan. Sebutkan Ummu Abdurrahman fi'il mujarrad. Atisha, Ustaz. Atisha, sahih. Yang serupa dengan Atisha apa tuh? Atisha. Sako, istako. Sako. Ini haus. Bersin kan? Haus, Ustaz. Minta minum. Atisha, Atisha betul. Afwan, anak keliru tadi. Atisha bukan sin. Bukan bersin ya. Kalau bersin kita minum di kehausan. Atisha kehausan Umur Ridho ya. Bukan Atisha. Beliau kehausan
Hausan. Lalu kemudian tidak memanggil pembantunya, gulam, Gulam. agar tidak membangunkanku, agar aku tidak bangun. Nah, syukur Abu Abdurrahman. Ah, Atisha nakira itu haus. Atisha. Haus. Terus Kalau eh, bersin itu pakai sin. pakai sod ya. Safir. Pakai sin. Ustaz. Safir. Ini yang tafashi. Nah, Atisha pakai sin. Pakai sin. Bentar kita cek dulu ya. Nah, Ustaz. Atshan kan sifat musyabbahnya. Atshan, Ya. muannasnya atsya. Ya kan Om? Ustaz. Atisha. Atisha, Atisa. Kalau bersin Ini apa ya pakai Fa'ala. tonya fathah. Ya. Atau sa. Hampir serupa. Karena di sana ada falam masyariba itu, Ustaz. Nah, ketika minum ya. Nah, Ini Atisha haus betul betul Mu Abdurrahman. Ustaz. Atisha haus. Haus. Atsya. Nah, kalau Atosa baru ini bersin afwan. Ini dia. Atau sa. Nah, Atosa yahtisu bersin. Itu bab 2. Bab 4, Atisha Ustaz. haus. Segera Mu Abdurrahman bagus. Ustaz. Allah. Apa namanya? Yang mujarad, yang mazid sekarang? Yang Nazid ini Ustaz. Yastada'a. Ya ini. Falam yastada'a. Yastada'i. Aslinya yastada'a. Nah, yastada'a. Tambahannya 3 tambah 3 ista. Tambahannya. nah, Ista yang serupa dengannya karena memanggil menyeru. Da'a. Apa ini? tolaba. Yatlubu. Tolaba. Tolaba yatlubu. Nah, dia dijazam dengan dihapus huruf ilatnya. Ya. Yastada'i. Yastada'i. Ikram Abdurrahman barakallahu fikum. Wafikum barakallah Ustaz. Jazakumullah khairan. Mustafi. Fadli Mustafi haka. Bismillah. Haka Mahyu bnu Aksama Qala. Haka Yahya. Oh Haka Yahya. Yahya bin Haka Yahya bnu Aksama. Aksama Qala bitu indal ma'mu indal ma'muni wa ambat Fantabaha. fantabaha fi ba'dil laili fatawahhama anni naimun Naam. wa qad atisha falam yastadi'ul gulama Yastadi jazam mudoranya. falam yastadi' al gulama Yastada'i jazam dengan yas dibuang huruf ilatnya. dibuang yastada'in diulang huruf ya falam Huruf ya. yastada'i gulama li alla as istaiqadha Astayqidha. astaiqidha astaiqidha wa qama yatamasya hadaan hadaan fi Si fa'il. hadian Naam. hadian fi khutahi Fi khutahu betul. fi khutahu falamma
syariba roja'a wa huwa mukhfis wa huwa يخفي yukhfi sautihi يخفي متعدي yukhfi sautahu wa akhadahu su'alun far far ay far 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 فرأي faro'aituhu yajma'u kammahu نعم fi fi apa itu Ustaz? Fama فمه mulut fi famihi kai la isma'a su'alah أسمع asma'a su'alahu wambasaqal fajrul wa qad tanawamta أنا fatamaha فقد tanawamtu تناوم wa qad tanawamtu fatamhal fatamhalu فتمهل fatamahala qalilan summa taharraktu تحركت faqala Allahu akbar ya gulamu nabihu نب nab, نبه ينبه nab, nabihu aba نبه Muhammadin nabih مبني سكون مبني سكون nabih نب aba Muhammad fasihtu فص ya amirul mu'minina syahadtu بعين bi'aini jami'a makanal lailatu wa مكان bidzalika ja'alakumullahu alaina sadatun dia mansub sebagai maf'ul bihi tsani ja'ala wa bidzalika ja'alakumullahu alaina alai sadat sadat maf'ulun mansub sadatan maf'ul bihi tsani ya sadatan sadat. Nah, Sofi sebentar. Hang ya. Sebutkan fi'il mujarradnya. mujarad Apa fi'il mujarradnya di teks ini? mujarad itu tadi apa ya? Koma juga bisa. Koma, na'am. Koma kola, ya yang koma. serupa dengan koma. Koma berdiri. Zolla. Waqafa mungkin. Bangun. Waqafa kan? Berdiri kan? Waqafa. Iya, waqafa. Berdiri. Yang mazid. Yang mazid yatamasya. Nah, yatamasya. Tambahannya apa dia? Tamasya ya. Ada tambahannya. Ada ya. Ta. Ada ta. Dan double huruf. Double huruf. Shin. Kalau bahasa tafa'ala. Ya, tafa'ala. Ta. Jadi Ya. masya, ya itunya ya. Mujaradnya masya. Masya yamshi. Yamshi. Masya yamshi. Tambahnya ta dan pendobelan. Serupa dengan tamasya ini. Ya. Pergi. Yazhabu. Berat, Om. Nanti Om. Konsepnya. Ummu Hafsah. Haka. Bismillah. Mana haka tadi ya? Haka Yahya bin Aksama qala bitu indal ma'muni fantabaha fi ba'dil laili
Naam. Watawahhama anni naimun. Wa qad atisa falam yastadi'al gulama Yastadi. Yastad'i. Istada'a yastadi' salam. Naam. Falam yastadi'il gulama li'alla astayqidha. Naam. Wa qama yatamasya hadiyan fi khutahu. Naam. Falamma syariba roja'a wa huwa yukhaffi sautahu Yukhfi. sautahu Afa yukhfi. yukhfi nam khafifi wa huwa yukhfi sautahu wa Naam. akhadhahu su'alun fara'aituhu yajma'u kamahu fi famihi kaila asma'a Su'al. su'alahu. Naam. Wan basakol fajru wa qad tanawamtu fatamahalla qalilan summa tah summa taharaktu faqala Allahu akbaru ya gulamu nabbih aba Muhammadin fasihtu ya amirul mu'minin syahadtu bi'aini jami'a ma kana lailatu wa bidzalika ja'alakumullahu alaina sadatan. Sebutkan fi'il mujarrad Ummu Hafsah. Fatamahala eh Mujarrad. mujarrad ya bukan majid nam. Roja'a Nah, raja'ah. Sahih. Yang serupa masyariba dengan roja'ah roja'a yang semakna dengan roja'ah ini. ada nam roja'a Raja'ah ada kembali kan? ada naam kembali roja'a Sekarang roja'a fi'il mazid. yang majid nam tamahala Tambah halas. Sahih tambahannya tamahala tak dan dan mudhaaf tamahala mudhaaf nah, ain tak ain fiil sahih tambah hala. Yukhfi ini om. Tambah hala. tamahala Yang serupa dengan tambah hala ta'an ta'an fa'ala ta'anna ta'anna tafa'ala ta'anna ya ta'anna ta'anna ya ta'anna ya ta'anna pakai contoh lain tarabba tarabba ya tarabba perlahan-lahan gitu artinya. perlahan-lahan tamahala perlahan-lahan. Syukran Ustaz Afwan. Mu Putri Haka Ustaz. Haka Yahya benu Aksama qala bitu indal ma'muni fa in tabaha fi ba'di Pan Hamzah wasal fantabaha fi ba'dil laili nah fatawahama anni naimun wa qad atisha falam yastada'il gulama li alla taiqidho wa qama nah yatamasya hadian fi khutahu falamma syariba roja'a wa huwa yukhfi sautahu wa akhadahu su'alun fara'aituhu yajma'u kummahu fi kom ya fi kamahu kam bukan kum ya Ustaz ini kam kammahu fi famihi kaila asma'a su'alahu wan basaqal fajru wa qad tanawamtu fa fatama hala qalilan tuma taharraktu faqala Allahu akbar ya gulamu
eh, Nabi Aba Muhammadin fasihtu ya Amirul Mukminina syahadtu bi aini jami'a makanal lailata wa bidzalika ja'alakum wa bidzalika ja'alakumullahu alaina sadatan. Sebutkan fi'il mujarrad. Mujarad. Tadi kola sudah belum ya Ustaz? Kola. Qala. Naam, belum. Qala. Kola Ustaz. Yang serupa dengan qala. Menyeru, nada. Nada. Atau haka juga bisa. Haka. Sekarang mazid. 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 Tadi tamahala sudah ya Ustaz? Udah. Mazid. Oh, syahada. Naam, syahada. Tambahannya Syahada. Tambahannya ini alif. alif. Naam, syahada. Yang serupa dengannya absar. Absor. Kalau ro'a serupa punya. Nazara. Nadoro. Apa? Ro'a. Ro'a juga bisa. Naam. Syukran, maaf Putri. Afan Ustaz, jazakumullah khairan. Ummu Nailas, Ummu Kardina, Ya, nah, Ustaz. Haka Yahya bin Aksama. Haka Yahya bin Asma qala itu indal mu'min Ma'mun. indal ma'muni wan tabaha fantabahu bi ba'dil lail Fantabaha. fantabaha fi ba'dil laili fatama ata naimun Anni. anni naimun Nah, wa atisha falam yastada'il ulama li Allah. Allah astaikizo Naam. wakoma ya tamasya Naam, yatamasya. yatamasya hadaan fi Isim fa'il. Isim fa'il ha. hadian fi koto falamma Fi syari khuta. Fi khutahu. fi khutohu falamma syariba raja'a wa huwa fa Yukhfi. yukhfu sautu Yukhfi. Dari akhfa yukhfi. bahwa yukhfi sautahu Naam. Wa akhazahu. wa akhazahu su'alun Fara- fara'aitahu fara'aitahu Fara'aituhu. Ana. fara'aituhu yajma'a kamahu fi Yajma'u. yajma'u kamahu fi famahi Famihi. fi famihi kai la asma'a su'alahu wan bastaqat fajru waqad Naam. waqad sanawamat Tanawamtu. tanawamatu Tanawam. tanawamtu fatamah la qalilan summa taharakatu Taharraktu. summa taharakatu Bukan. faqalallahu Kafnya mati. taharaktu faqala Allahu akbar ya gulamu nabihi aba Muhammadin Nabbih.
Nabi Aba Muhammadin. Wasih wasih tu ya Amirul Mukminin ni syahatu ba Bi'aini bi'aini ini jami'a makana laila tu Naam makanan lain. Wa bidzalika Abidzalika ja'alakumullahu alaina syahadata. sebutkan fi'il mujarrad. Ta'ala. Ja'ala. Naam ja'ala sah. Yang serupa dengan ja'ala tu Ja'ala sayyara. syayara. Sayyara menjadikan. Menjadikan. Fi'il mazid Taharaka. Nah, taharraktu. Tambahannya apa huruf zaidahnya? Ta. Ta dan double huruf ra. Taharra ya. Tabarra. Taharraka. Taharrak. Ala wazan tafa'ala kan? Tafa'ala. Yang serupa dengannya sirtu. Sirtu. Aku berjalan. Nah, sekarang mukarrina ahsanti om. Alhamdulillah. Nah, sampai sini coba kita ada semua ya. Kita sambung insyaallah besok. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu jami'an. Syukran semuanya om. Ya Rabb tambahkan ini semua ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ahsanah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, Sama insyaallah.